Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing lagi, yaitu di Sungai Kapuas. Ini udah kita kemas. Kita pakai cacing tanah nenek moyang, umpan nenek moyang. Bismillah. Banyak nyamuk, bukan nyamuk, agas, lupa bawa obat nyamuk. Acun, tengok pilok.
Esa. Oh, oh. Di kaki. Mana tu? Yes. Kalau dengan potong tu guys. Sentak kau tu mati kan? Dah. Bisa nak masuk dulu. Udang ya? Bukan apa tu? Udang aja lupa. Lupa aku yang ngedate cimipa tu. Bangsat. Yes. Dia pakai cimipa. Jangan maju bos. Yes. Aduh guys, biar kecil guys. Guys. Walaupun kecil, dia sangkut cepet ya guys. Dalam kapal lah. Bagusnya udang tu guys. Kena kawan. Nak cepet ya. Oh, cepet ah. Wis. Kita cepet bang, kaki bang. Kau kaki. Inilah.